Najveća greška u biznisu nije loša ideja, nije ni loš plan. Najveća greška nastaje onda kada ego preuzme vođstvo. Ego u biznisu ne mora da umre, ali ne sme da bude šef. Ego je koristan kada služi, ne zato što zna bolje, već zato što zna da izvrši. On koristi iskustvo, pamćenje i znanje tržišta tek nakon pauze, kada smer više ne dolazi iz straha, već iz jasnoće. Problem nastaje kada ego poveruje da mora stalno da komanduje da bi opstao. Tada se biznis pretvara u borbu. Sve postaje hitno i mora odmah. Svaka odluka se donosi pod pritiskom. Svaka greška se doživljava kao pretnja. U tom stanju ne vodi jasnoća, vodi strah. Mozak izvršava stare obrasce. Memorija komanduje. Biznis se ne razvija, već se ponavlja. Zato mnogi rade više, a imaju manje. Zato šire timove, a gube energiju. Zato rast postaje težak, spor i iscrpljujući. Kada ego vodi, biznis se gura. Kada ego služi, biznis se organizuje sam. Pravi preokret ne dolazi ubijanjem ega, dolazi njegovim spuštanjem sa trona. U tom trenutku uključuje se božansko vođstvo. Odluke postaju jednostavnije, komunikacija jasnija, klijenti dolaze lakše, tim diše slobodnije, ne zato što si postao pametniji, već zato što si prestao da reaguješ automatski i počeo da slušaš vođstvo. U zdravom biznisu svest drži pauzu, intuicija daje smer, ego izvršava, strategija postaje posljedica. To je operativna zrelost. Biznis traži čovjeka koji zna da stane. Kada ego prestane da komanduje, biznis postaje proces koji radi sa tobom, a ne protiv tebe. Tada božanstvo preuzima vođstvo, a tržište, intuicija i život počinju da te vode, umjesto da ih guraš.